Hola a todos, estamos en el segundo episodio del evento de Sueños Embriagadores y vamos a continuar siendo cantineros en Mondstadt. En el primer episodio, en Sueños Embriagadores, hicimos el viño añejo y hoy vamos a hacer armaduras fuera y quizá otro más. A ver qué dice. Well, this is a surprise. I didn't expect to see you two behind the counter today. O sea que si nos dice que hoy estamos en ese mostrador, es que otros días habrá otras personas. In that case, I'd like a death afternoon. Muerte después de... Leave it to Kaeya to make things No, difficult no. right from the start. Come now. I just wanted to see how she'd react. I admit I didn't expect to see you here today, Sister Rosaria. O sea que Rosaria no es que venga mucho aquí. With so many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some experience. Bueno, a ver en qué nos ayudaría. There he goes with that smooth talk again. Otra vez Kaeya y su labia. Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. If anything, you should be thanking me. Now, how about we start with something simple, like a moonlit alley, for instance. Callejón Brillo Luna. A ver si luego se entiende. Oh, and make it a large, please. Copa grande sería que lo quiere de tamaño grande. I'll leave my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. Té o algo así, pequeño mediano. A la hora, ¿eh? Please, take your time. Waiting in anticipation is half the fun. Para mí un callejón Brillo Luna, sí, tamaño grande. Callejón Brillo Luna. Uno de café, uno de leche y uno de crema de cacao. Era café, ¿verdad? ¿Verdad que era café? Sí, café. Café, leche y crema. Siguiente. Y ahora de tamaño grande. Bueno, tenemos que hacer esto. Izquierda, arriba, arriba, arriba. Izquierda. 1, 2, 3 y izquierda. Y tamaño grande, así. Debería ser grande. Listo, sigamos con la siguiente bebida. Bebida de té. Bebida de té. Bebida de té. Té negro. Vamos a poner sirope. He hecho cualquier bebida de té. Hemos puesto dos de té negro. Y luego pues sirope ¿de qué es? He puesto sirope de caramelo. Y que no sea muy grande, ¿vale? No. Se puede ir hacia atrás sin interrumpir. Sí. Si habéis visto, me he equivocado y le he dado otra cosa, ¿eh? Vamos a dar y vamos a intentar saltar. In that case, Leave it to Kaeya to make things difficult right from Que the ahí start. se nos hubiese liado mucho, ¿eh? come now. Dándole I just wanted to see esa how bebida she'd react. a I Rosaria. admit I didn't expect to see you here today, Sister. With so many demands. There he goes. Don't get me wrong. Oh, I'll leave my drink up to you. Tenemos que Just hacerlo make todo it a tea of some kind and not too a big. la hora. A ver, volvemos. El hombre y la luna. Sí, café, café, leche y crema. Siguiente. Izquierda, abajo, izquierda, izquierda, arriba. Y tamaño grande. Sí. Listo, sigamos con la siguiente bebida. ¿Qué bebida? Pues mira, se podría dar a L2 que era de saber. Pues ahora ya sabemos. Si nos hubiese liado bastante, se empieza de cero a lo mejor. Vamos a poner 2 de té negro y sirope. Siguiente. Ahora sí que no nos ha liado.
Este es más fácil. Arriba, izquierda, arriba. A ver. Un pequeño, mediano. Por aquí. Es más mediano. No se ve que bien. No se la va a intento hacerlo. ¿Qué bebida de té? Sí que sería todo de té negro. Sí, sería este. Siguiente. Sabe que podemos elegir lo que queríamos. Abajo, arriba, arriba. Que poniendo uno de té o dos ya estaría, pero no. Mediano, yendo a pequeño. Ahora sí. Desbloqueado jardín brumoso. Esta bebida tiene buena pinta. A ver si le gusta. Puedo hacer otra si quieres. No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of certain things. Ah, I presume you're referring to the church? Yes. The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me. The dessert had already gone stale, so she whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. Boy, you're in rare form today, Rosaria. Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. Otra aficionada al té negro. I'd prefer something a little stiffer. ¿Y tú, Kaeya? ¿Qué tal está tu bebida? That depends. If I point out a few flaws, will you make me another one? También podría ser perfecta y decir algunos defectos. Podrías. I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Por lo menos era broma. Vamos a hacer otra. Kaeya sure is a tough nut to crack. You never know what he'll say next. How can you stand to drink with this guy, Rosaria? A ver qué dice. I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Besides, Kaeya's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Hey, Vamos a ver how algunas could you cosas divulge más. so much about your dear old drinking buddy, You think I'm saying too much? Get over yourself. It's no big deal. I'm constantly surrounded by uptight folks day to day. I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. A ver si tengo que decir. Quizás Jin. Quizá Diluc. Y otra persona. Quizá Eula. A ver si As nos to their acierto de level alguno. of seriousness, Si es que no los digo. well, let me put it this way. They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. Are there really rankings for people like that? Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even biggest hoarders of dark secrets. Sounds to Paimon like Mondstadters have way too much time on their hands. Are there really that many people who don't need to work? Creo que sí de que no. But what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as her? Yo pues haría una categoría que esté tan arriba como la Why, of nuestra. course. How about... best bartenders. Really? That's great! Our names will be remembered together forever! Well, I must admit, the atmosphere you bring isn't half bad. You can say that again. Just looking at these two brings a smile to my face. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood. You know, like a mascot. So I guess there's really no contest for the title of Best Bartenders. Fuera de Cantineras, yo creo que hay mejores, como el que trabaja aquí. Huh?
No sé cómo se llama, no sé cómo se llama, creo que era Charles. Ese debe ser bastante bueno. Thanks for your hospitality. Yeah, I should be going too. Ya se van a ir, por lo que By the parece. way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future. If I can manage to get up early enough in the morning, that is. Until next time. Nos vemos. Hemos hecho armaduras fuera. Vamos a hacer la siguiente. La fragancia de lo coloca y entre la taberna. Dirige a la barra para completar los preparativos. Llegan otros clientes que les resultan muy familiares. Zhongli, Jin y Lisa. No pensaba que viniese aquí Zhongli, ¿eh? Pensaba que sería en Liu, pero ha venido aquí. Vamos a hablar con Zhongli, a ver qué nos cuenta. Zhongli, nos hemos quedado igual. Ah, traveler. Good to see you. I trust you are well? Wait! Zhongli, what are you doing here? Es lo mismo que está haciendo aquí. If I am to Zhongli. roam about the world, then I certainly mustn't limit my destinations. The free and prosperous land of Wind is as splendid a place to visit as any. And it's quite a pleasant surprise to run into you here. Puedo ofrecerte algo para beber. One misty garden, please. I take my tea strong, thank you. Jardín bromoso, que esté bien cargado. A ver cómo es. Recetas. Jardín bromoso, este de aquí. Son 3 de tener. 1, 2 y 3. Tería es este, ¿verdad? Sí, teoría es este. Jardín brumoso es este. En teoría tiene que ser así. Siguiente. También es fácil. Izquierda, arriba, arriba. Y ahora que se ve encargado, mediano, grande. Vamos a poner entre mediano y grande aquí. Está en grande. No sé qué es eso que viene. Es el remanente no hacer ahora. Just give this one to Paimon and try making another. Jardín brumoso. Quizá con más de 3. Si ponemos unos cuantos. Si ponemos 5. Arriba, izquierda, izquierda. Y vamos a poner mediano, grande, sí. Y esta bebida tiene buena pinta. Sí, si es bien cargado tenemos que poner todo Sorry to keep you en lo que waiting. dice. Perdón por la espera. Aquí tienes. The tea is clear and glows with a pleasing hue. Its richness is complemented by a floral and fruity fragrance. Exquisite. Perfecto. Wow! So Zhongli is even super knowledgeable about tea! Paimon usually just gulps down the tea and says something simple like, yummy yummy in Paimon's tummy. Delicioso. Mindfully savoring the tea shows due respect to the person that brewed it for you. Tea of good quality is hard to come by, and those capable of brewing tea according to the occasion and emotions, even more so. Siempre con Zhongli se aprende algo. ¿Qué puedes decir? Un té no es algo común y menos aún lo que son las personas capaces de hacer un té apropiado. Muy amable. Oh, Paimon gets it now! So, could you teach Paimon how to savor tea like you do? It seems you smell it first and drink it, right? That's correct. Every type of tea is unique. The more you drink, the more you will understand the subtle differences. Smelling the aroma,
will reveal the quality of the tea. Lower grade teas emit a musty and seemingly scorched scent, whereas ones with a delicate yet soothing aroma are usually of a higher quality. Pues mira, esto lo podríamos hacer con algún té. Si tiene olor a humedad y quemado, pues sería de mala calidad. Y si tiene un aroma delicado y suave, sería de los mejores. If you want to be more particular, according to Liyue ancient tradition, you could acquire a vintage goblet, which is used specifically for examining the aroma. De las restricciones de Liyue, no me sé mucho, sí. Oh, no. Estaría bien saber All this algunas. time, Paimon's been missing out on her tea. Not to worry. Knowledge is vast. It's never too late to learn. Otra cosa, el conocimiento es algo inmenso. Nunca es tarde para aprender. As a beginner, you can try this method. First, observe the color. Then smell the fragrance. And finally, take a sip. Se podría hacer esto. Como somos principiantes, miramos el calor, luego tenemos que oler el aroma y luego tomar un sorbo. Remember, you can understand anything as long as you approach it in the proper order. Me gustaría saber más. Chaoing Village in northwest Liyue is famous for their tea industry. It would be well worthwhile the visit when you get the chance. Me gustaría ir a la aldea Zhongli en la industria de Liyue. Así sabríamos más cosas sobre el tema. What I shared with you today are mostly my own habits as an old-fashioned Liyue local. Ya que tiene tantos años, pues es un viejo ciudadano. Each region has its own tea traditions and culture. One should always respect the conventions of the local region. Siempre hay que hacerlo, respetar las costumbres locales. Paimon gets it. But whether Paimon can remember it all is another story. Típico de ti, Paimon. Thank you for such excellent tea. It made my trip out here all the more worthwhile. If you ever come to manage a tea house, I will certainly be a regular. Estaría bien. Well, Así que tenemos un cliente already virtual. busy. I don't think we'll have time to manage a side hustle at a tea house. Bueno, quién sabe. Regardless, you have my complete support. Let's call it a day. I won't take more of your time. All the best with your new pursuit. Adiós. Ah, yes. The bill. Just put it on Wangsheng Funeral Parlor's tab. As usual. La funeraria al camino, como siempre. Take care. Give our regards to the director. Podría venir Jutao, la directora. Y vamos a ver. Mira aquí en eventos. Sueños Embriagadores, anécdotas. Hoy hemos hecho Armaduras Fuera de Kaeya y Rosaria. Y la fragancia del té de Zhongli. Y esto pues lo haremos en el siguiente vídeo. Y así pues no van a ser muy largos. Y así quizá os gustan más. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en el tercer episodio de Sueños Embriagadores, siendo cantineros de Mondstadt. Adiós.